अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 इज बिलीफ इन आखरा विच मीन्स फिलोसफी ऑफ डेथ। अच्छा जी, नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस साल CSS 2023 में इस्लामियात के पेपर में डे ऑफ जजमेंट पर क्वेश्चन आया था इन द लाइट ऑफ कुरान। इसको मैंने एक लेक्चर में ही कंप्लीट करना था, बट क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है पेपर में, तो हम इसको 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज फिलोसफी ऑफ डेथ। A multitude of men has walked on the surface of the earth. They all belong to different nations and culture. Few of them made history for which they remembered, whereas others were never to be mentioned again. Although each one was personally different from one another, their habits, thinking, and the taste differed, but they all had two things in common. First, they delivered from their mother's womb, and second, they all tasted death. Who claims that he lived 1,000 years? फिलोसफी ऑफ डेथ इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। देखें, बिलियंस और मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो इस दुनिया में आए और चले गए। सब लोग जो हैं वो किसी ना किसी नेशन, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखते थे। कुछ जो थे वो कोई ऐसा काम कर गुजरे जिन्हें तारीख आज भी याद रखती है, जो कि लाखों साल पहले पैदा हुए, और तारीख जो है उन्हें आज भी सराहती है, उनके कामों को सराहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें ना तो उस टाइम पे कोई जानता था, ना आज ही कोई जानता है। ऑल्दो हर जो इंसान था वो अपनी पर्सनैलिटी में डिफरेंट था, उनकी आदत डिफरेंट थी। हर इंसान की जो अपनी थिंकिंग है, अपना ओपिनियन है, अपना टेस्ट है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ था। बट अगर देखा जाए तो हर इंसान में दो चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। पहला ये कि हर कोई अपनी माँ से पैदा हुआ, और दूसरा ये है कि सब ने मौत का मजा चखा। Who claims that he has lived 1,000 years? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, Every soul shall taste death, then unto us you shall be returned. हजरत अली का कॉल है, You are the game that death hunts. If you stand still, अगर तुम खड़े रहोगे, it will seize you, तो तुम्हें जब्त कर लेगी। If you run away, अगर तुम भागोगे, it will overtake you. चले जी, आते हैं फिलोसफी ऑफ डेथ को ज़रा comprehensively डिस्कस करते हैं। डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ एंड अ मोमेंट ऑफ एवरलास्टिंग सेपरेशन ऑफ मैन फ्रॉम हिज लाइफ। दे बिलीव्ड that with death the compound substance of the body suffers a breakdown and return to nature and man too. Hence, with death everything ends with no hope. Usually men are alarmed and dreadful and terrified. देखा जाए, जब भी मौत का जिक्र आता है, या आपने अक्सर महसूस किया होगा जब कोई बंदा मर जाता है, आप उसके जनाजे में शिरकत करते हैं, या जैसा भी है आप उधर घर में जाते हैं जहाँ पे एक मौत का वो समा सा बना हुआ होता है, तो हम लोग ये चीज़ें या मौत का लफ्ज़ सुन के हम ज़रा सा टेरिफाइड हो जाते हैं, ड्रेडफुल हो जाते हैं कि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, या हमें आगे किस चीज़ से सफ़र करना पड़ेगा, या हमें दोबारा ज़िंदा होना है, नहीं होना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे जहनों में सवाल पैदा कर देती हैं। बाकी जो ट्रेडिशंस है उनमें हम डेथ का कंसेप्ट देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा टेरिफाइड ही कंसेप्ट पाया जाता है। इस्लाम में भी जो मोमिन हैं, मुसलमानों की बात अलग है, जो मोमिन हैं उन पे मौत जो है वो इतनी खौफ तारी नहीं करती, क्योंकि जो इस्लामिक कंसेप्ट है डेथ के बारे में वो बड़ा ब्यूटीफुल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, So whosoever desire to meet his Lord, he should do good deeds and not associate anyone in the worship of his Lord. तो यूजुअली ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये दुनिया में ही डिज़ायर होती है कि वो अल्लाह ताला से मुलाकात करें, अल्लाह ताला के बारे में जानें, उसके खुसूसियात के बारे में जानें, या अल्लाह ताला से वो किसी तरीके से मोहब्बत का इजहार करें। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह ताला को देखें। तो जो डेथ है वो यही काम करेगी कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो भी हमसे मिलने की ख्वाहिश रखता है तो उसे नेक काम करने हैं, एंड नॉट एसोसिएट एनीवन इन द वर्शिप ऑफ हिज लॉर्ड। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जब इंसान मरता है तो जब मरने के बाद जो है इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा जब हिसाब किताब का वक्त होगा। अगर वो अच्छे अमाल करेगा तो उसे जन्नत बख्शी जाएगी, अगर वो बुरे अमाल करेगा तो उसे दोजख बख्शी जाएगी। तो जब उसे जन्नत बख्शी जाएगी तो वो जन्नत में जाएगा, और वो दुनिया ऐसी है
کہ نہ وہاں پہ اسے کوئی ٹربل کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ اسے کوئی دکھ ہوگا، نہ اسے کوئی مٹیریل چیزوں کے لیے اسے کوئی تگ و دو کرنی پڑے گی یا اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ اسی وقت پوری کر دیں گے۔ تو جی بات کرتے ہیں دوسرے ریلیجنز اور ٹریڈیشنز میں ڈیتھ کا کیا کنسپٹ ہے۔ تو کرسچینٹی میں ڈیتھ کے بارے میں یا ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائڈ کیا گیا تھا جس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو وہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک گرانٹ لے کے دیں گے، جو بیل ہوگی وہ لے کے دیں گے۔ جوڈائزم کی بات کریں تو یہودیوں میں یہ کنسپٹ ہے کہ انہیں 40 دن جہنم میں رکھا جائے گا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں نزول ہوئے تھے تو کچھ عرصے بعد وہ جو ہیں 40 دن کے لیے ان لوگوں سے علیحدہ ہو گئے تھے، وہ کہیں پہ چلے گئے تھے، میرے خیال سے میڈییشن کے لیے گئے تھے۔ تو ان 40 دنوں میں جب وہ حضرت موسیٰ یہودیوں سے 40 دن یا اپنی قوم سے 40 دن دور رہے تو وہ کسی گولڈن بچڑے کی پوجا کرنے لگ پڑے تھے، تو اس کی عبادت کرنے لگ پڑے تھے۔ تو ان میں یہ کنسپٹ ہے کہ انہی 40 دن کا جو عذاب ہے وہ آخرت میں بھگتیں گے۔ دین ہندوازم میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک لائف سائیکل آف ڈیتھ اور ری برتھ جو ہے وہ ہر ٹائم پہ چلتی رہتی ہے، کہ جب انسان مرتا ہے اس کی جو آتما ہوتی ہے وہ پھر اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو کسی اچھی چیز میں چلی جائے گی، اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں تو وہ کسی کتے کی شکل میں یا اس میں وہ دوبارہ پیدا ہوگا۔ مطلب ایک سائیکل ہے ری برتھ اور ڈیتھ کا۔ کچھ ٹریڈیشنز میں سمجھا جاتا ہے کہ ڈیتھ از جسٹ اے برج، وہ ایک پل کی مانند ہے جو کہ آپ کو کراس کرتی ہے اس جہاں سے اگلے جہاں میں۔ دین کچھ ٹریڈیشن میں سمجھا جاتا ہے ڈیتھ از جسٹ ایز وی ریموو کلوتھ فرام آور باڈی، کہ ڈیتھ فار اے بلیور از لائک ڈرٹی کلوتھ وچ ہی ریموو اینڈ فری ہمسیلف، لیکن ڈس بلیور کے لیے وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ بہت پاک صاف ہیں، نئے نکور ہیں، مہنگے ہیں، لیکن وہ اس کو اتارنا نہیں چاہتا۔ تو جو بلیور ہوتا ہے وہ اتارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ گندے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پاک رکھے گا، اس کے بعد جو اس کے نئے کپڑے ہوں گے، لیکن جو ڈس بلیور ہوگا وہ ڈرے گا۔ کچھ میں سمجھا جاتا ہے sleep in some traditions death has been compared to sleep in which the soul goes out of the body۔ لیٹس ڈسکس اسلامک کنسپٹ آف ڈیتھ، کہ اسلام میں ڈیتھ کا کیا کنسپٹ ہے، یا جو ڈے آف ججمنٹ ہے وہ کن کن فیزز میں ہوگا، اور قرآن جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ آخرہ از دا ٹائم فار لائف اینڈ آفٹر ڈیتھ ان اسلام۔ It is believed that Allah decides when an individual dies and the deceased remain in the grave until the day of judgment or Yawmuddin, which is the last day when Allah judges them according to the way they lived. That day, the person is lifted from the grave and is brought before Allah to be judged for their deeds. This belief is called the resurrection of the body. In Islamic tradition, that is the separation of soul from one's body and the beginning of one's afterlife. There are various elaborate discussions about the process and the school of thought. These traditions, schools in Islam have different conclusion about it. The basic source that Muslims have is the Quran and the Islamic narrative. The Quran says, "Nor can a soul die except by Allah's leave," the term being fixed as by writing. اسلام میں جو موسٹ کامن بلیف ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اس سے الگ ہو جاتی ہے، اس کی باڈی سے الگ ہو جاتی ہے اور اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو نئی زندگی کا آغاز شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے لے کے کہاں تک جاتا ہے، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس میں کیا کیا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، کن لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، کن لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں بڑے ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ جو آخرہ کا جو پورا سینیریو ہے وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہے۔